Krishna Om Nandaya Hare Rama Om Nandaya Swaha Om Upanandaya Swaha Om Sunandaya Swaha Om Prananandaya Swaha Om Sadanandaya Swaha Om Shivanandaya Swaha Om Angam Sri Guru Sri स्वाहा ओम शिव स्वामी स्वाहा ओम गांधर्वी के स्वाहा ओम कार्तिक दिव्य स्वाहा ओम श्री कृष्ण प्रिय स्वाहा ओम सर्वेश्वरी स्वाहा ओम श्रीमेन्द्रभ्यं श्री राधिकाय स्वाहा Om Krishna Padaya Krishna Prasad Om Krishna Vai Sachidananda Gana Krishna Parama Purusha Krishna Purushottama Krishna Haru Karmadi Moolam Krishna Saha Sarvai Karya Puri Mein Krishna Saha Sarvai Karya Krishna Dasam Prasadisa Mokha Prabhu Puya Krishna Anadi Tasmin Ajanantar Vaye Janmangalam Tallavate Kati Linkesa Ganda Gopijan Vallabhaya Swaha Linkesa Ganda Gopijan Vallabhaya Swaha Krishna Om Dhandaya Swaha Om Mangalaya Swaha Om Padmaya Swaha Om Shakyaya Swaha Om Bhadraya Swaha Vishnu Jayata Vishnu Jayata Om Taraya Swaha Om Nikunja Kalikaya Swaha Om Rasakalikaya Swaha Om Pramodaya Swaha Om Dhanaya Swaha Om Dhanaya Swaha Om Purasaya Swaha Om Ramaya Swaha Om Ramaya Swaha Om Bimbasaya Swaha Om Rasadaya Swaha Om Anandadaya Swaha Om Kalavataya Swaha Om Rupamanjarya Swaha Om Ratimanjarya Swaha Om Anandamanjarya Swaha Om Rupamanjarya Swaha Om Gunamanjarya Swaha Om Ratimanjarya Swaha Om Karpuramanjarya Swaha Om Sarvasakibhya Swaha Om Sarvasacharibhya Swaha Om Vrishavanubhya Swaha Om Vrishavanugarbhya Swaha Om Kirtadaya Swaha Om Sarvakashnebhya Swaha Om Sarva Vaishnavebhya Swaha Om Sarva Vaishnavebhya Swaha Om Narayanaya Swaha Om Vasu Om Kanabdesayine Swaha Om Garbhodesayine Swaha Om Sinapdesayine Swaha Om Vaikundadamne Swaha Om Vasudevaya Swaha Om Sankarsanaya Swaha Om Pradyumnaya Swaha Om Aniruddhaya Swaha Om Gulukadamne Swaha Om Indradamne Swaha Om Dwarkadamne Swaha Om Astaya Swaha Om Sumaya Swaha Om Ramaya Swaha Om Nrisimhaya Swaha Om Vamanaya Swaha Om Sankarsangramaya Swaha Om Raghunathramaya Swaha
ओम रघुनाथ रामाय स्वाहा ओम जामनगर रामाय स्वाहा ओम बुद्धाय स्वाहा ओम कल्किने स्वाहा ओम पृथवे स्वाहा ओम धनंजय स्वाहा ओम महिन्नय स्वाहा ओम हंसाय स्वाहा ओम यज्ञाय स्वाहा ओम धनंजय स्वाहा ओम महिन्नय स्वाहा ओम विराजे स्वाहा ओम सतयुगधर शुक्लमूर्तये स्वाहा ओम तदायुगधर रक्तमूर्तये स्वाहा ओम दापरयुगधर कृष्णमूर्तये स्वाहा ओम कलियुगधर पीतमूर्तये स्वाहा ओम श्री वृंदावन धामने स्वाहा ओम श्री वृंदावनाय स्वाहा ओम दामोदरप्रियाय स्वाहा हरिबो 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 ओम दात्रिसदुगुणेभ्यः स्वाहा ओम श्री किंबयवास्य स्थावर जंगम सभुजगरस्य हरिबो हरिबो कृष्णेभ्यः स्वाहा ये प्रसाद ओम रांग राधिकायै स्वाहा 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 ओम Sima Bhakti yo hoite abhijadi nasai जय हो जन्नार बंद ओम ह्रीं क्रों विद्यामावेशो जलंधर ओम श्री निस्संगाय ओम ह्रीं क्रों विद्यामावेशो जलंधर ओम श्री निस्संगाय स्वाहा जलंधर धरतो मुखम निश्यामि श्रीमद्रमे ओम सन्निसंगाय स्वाहा ओम ह्रीं क्रों मुद्रमे रमावेशो जलंधर धरतो मुखम निश्यामि श्रीमद्रमे ओम सन्निसंगाय स्वाहा गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 प्रभुपाद जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे कृष्ण ओम नमो भगवते नरसिंह
नरसिंहाय दिव्यस्तेजस्तेजस्य आविराविर्भव वज्रखभजदस्तकर्मास्य चन्द्रय तो उग्रशग्रश ओम स्वाहा ओम भूयश्च ओम आत्मनि ओम ह्रीं ओम श्री नरसिंहाय ओम नमो भगवते नरसिंहाय दिव्यस्तेजस्तेजस्य आविराविर्भव वज्रखभजदस्तकर्मास्य चन्द्रय तो उग्रशग्रश ओम स्वाहा ओम भूयश्च ओम आत्मनि ओम ह्रीं ओम श्री नरसिंहाय ओम ह्रीं ओम केवलमावेशो जलंधर सर्दो मुखमणि श्यामि नवज्र मृत्युन्द्राम्य ओम श्री नरसिंहाय स्वाहा ओम नमो भगवते नरसिंहाय दिव्यस्तेजस्तेजस्य आविराविर्भव वज्रखभजदस्तकर्मास्य चन्द्रय तो उग्रशग्रश ओम स्वाहा ओम भूयश्च ओम आत्मनि ओम ह्रीं ओम श्री नरसिंहाय स्वाहा ओम नमो भगवते नरसिंहाय दिव्यस्तेजस्तेजस्य आविराविर्भव वज्रखभजदस्तकर्मास्य चन्द्रय तो उग्रशग्रश ओम स्वाहा ओम भूयश्च ओम आत्मनि ओम ह्रीं ओम श्री नरसिंहाय स्वाहा तुम्हारा चरण ओम सुदर्शन महाचक्राय ओम ओम फट फट सर्वदुष्ट भयं चिन्ति चिन्ति विन्ति विन्ति परमंत्रं गज भक्त भक्त ओम फट ओम चक्राय स्वाहा ओम सुदर्शन महाचक्राय ओम फट फट सर्वदुष्ट भयं चिन्ति चिन्ति विन्ति विन्ति परमंत्रं गज भक्त भक्त ओम फट ओम चक्राय स्वाहा ओम सुदर्शन महाचक्राय ओम फट फट सर्वदुष्ट भयं चिन्ति चिन्ति विन्ति विन्ति परमंत्रं गज भक्त भक्त ओम फट ओम चक्राय स्वाहा ओम सुदर्शन महाचक्राय ओम फट फट सर्वदुष्ट भयं चिन्ति चिन्ति विन्ति विन्ति परमंत्रं गज भक्त भक्त ओम फट ओम चक्राय स्वाहा ओम सुदर्शन महाचक्राय ओम फट फट सर्वदुष्ट भयं चिन्ति चिन्ति विन्ति विन्ति परमंत्रं गज भक्त भक्त ओम फट ओम चक्राय स्वाहा ओम सुदर्शन महाचक्राय ओम फट फट सर्वदुष्ट भयं चिन्ति चिन्ति विन्ति विन्ति परमंत्रं गज भक्त भक्त ओम फट ओम चक्राय ओम सुदर्शन महाचक्राय ओम फट फट सर्वदुष्ट भयं चिन्ति चिन्ति विन्ति विन्ति परमंत्रं गज भक्त भक्त ओम फट ओम चक्राय ओम सुदर्शन महाचक्राय ओम फट फट सर्वदुष्ट भयं चिन्ति चिन्ति विन्ति विन्ति परमंत्रं गज भक्त भक्त ओम फट ओम चक्राय ओम सुदर्शन महाचक्राय ओम फट फट सर्वदुष्ट भयं चिन्ति चिन्ति विन्ति विन्ति परमंत्रं गज भक्त भक्त ओम फट ओम चक्राय स्वाहा ओम तद्विप्रासो विप्रणव्याघ्रवंश समिन्दते विष्णु परमं पदं 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 स्वाहा
विष्णु देवता पुष्पांजलि के विनियोग ओम पुष्पांजलि के विनियोग ओम नमस्कार ओम प्रजापति विष्णु से गायत्री छंद से विष्णु देवता वैष्णव महारामधिपति विष्णु रुद्र तंत्री जरो विशापसन अस्माकं माहिंसी देवदस्तुतं तव स्वाहा ओम प्रजापति विष्णु से गायत्री छंद से विष्णु देवता सर्वजनिका होमे प्रयोगा ओम भो वैष्णव महारामधिपति विष्णु रुद्र तंत्री जरो विशापसन अस्माकं माहिंसी देवदस्तुतं तव स्वाहा ओम सदाशिवाय स्वाहा ओम गोविंदराय स्वाहा ओम गोविंदराय स्वाहा ओम गोविंदराय स्वाहा ओम सदाशिवाय 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 स्वाहा खाने के लिए नहीं है, हवन के लिए। ये खावे ना, हवन दे दे। हवन के लिए। जाओ जाओ। I
ददाति विष्णु वरम प्रिणे यशसा स्वामी लोके Hi, Maharaj. Friends had to you thing. Radha Krishna Namo Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare No, you don't give it to Guru Dev. It's only Lakshmi. Right. Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Haribo. Haribo, Haribo, Haribo. Hare Hare Krishna We give us to Guru Dev tonight, Yeah, yeah. but not the potato. Not a potato. Somebody's playing Krishna games. Krishna Hare Hare Haribo, Maharaj. Hare Rama Hare I gotta Rama get more change. Hare Krishna. Dhanyavad, dhanyavad. Dhanyavad Tanas. Hope to see you in San Diego. Give me a call. Very good. Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna
Lalita Vishakaya Yata Sadi Vrinda Lalita Vishakaya Yata Sadi Vrinda Agaya Kariya Deva Charana Ravinda Agaya Kariya Deva Charana Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Krishna Chaitanya Sevaya Pilasa Corona Samada Sevaya ओम प्रजापति विष्णु शिखाते संदर्शी विष्णु देवता शांति कर्मणि अभे परिभोगा ओम दीड़ा जेदारु जयवतु गति महाराज की जय। अभिजूण सखेणम अभिता चरित्रेणाम सतम भवासयोदये ओम स्वस्ति नो गो विशुद्धायित महाराज की जय। हरे कृष्णा। देव विष्णु ददातु स्वस्ति नो नारायणो नरो वै स्वस्ति न पद्मनाभ पुरुषोत्तमो ददातु स्वस्ति नो विश्वसेनो विश्वेश्वरः स्वस्ति नो ऋषिकेशो हरे ददातु स्वस्ति स्वस्ति सुमंगलैकेशो महान् श्रीकृष्ण सच्चिदानंद घनः सर्वे सरे सर्व ददातु ओम शांति अंतरिक्षं Gotta get changed. Hare Krishna. I got one already. Actually, I should get more. Yeah. I should get more. Do I get a yeah. If I get 3, do I get discount? Harijan Maharaj ki! Hare Krishna. Hare Hare Bol. Hey, take a video, the 3 of us. Hare Krishna. All glories to Avadut Maharaj. Hare Hare. Hare Hare. Avadut Raj ki jai. You were the person that gave me my first donation when I took sannyas. Oh, well. You gave me my first donation. So I don't get to give you your first donation. No. Thank you, Maharaj. Jai Maharaj. Avadut Maharaj ki Jai. Bhaktivedanta Avadut Maharaj ki jai. Ki jai. Jai. Jai Hari Bol. How glorious, how glorious. Avadut. How did you get that name? Avadut. I gave me one name. I said, yeah, that's fine. I don't mind. From you, it's good. You change some somehow. Did you give that to him? Yeah, I gave him 3 names. It's Vishnu, Avadut, and so I like these names. What was the third one? Udvarata. Ah, okay. Yeah. You know, 2 days I think it's a really good name. Oh, it hits him Everybody perfect, thinks- like a glove. Everybody thinks it's a really good name. Oh, yeah.
We looked at the 108 names and we saw Avadut and that was it. That No, was it. I actually looked through the book this morning Yeah. at the 108 names, and I was thinking, what names is Gurudev going to give to these new sannyasis? And when I saw that name, Avadut Maharaj, I said, oh, this is a possibility for Nanda Prabhu. Jai! Yeah. This is a pretty light dunda. It is. I've never. Wow. This is great. Mine is even Good for slightly traveling. heavier. This is going to be the real danda. This is it. This is it. Yeah. So small. You need to get a case as soon as you can. No. When you put them Don't in, put you it put down a at few. all. You put a few layers. Why is not You like put a few layers. But this is a really good size because it'll fit into the small tube. I know. I'm envious. I'm not criticizing. I'm obviously envious. I thought it was just for tonight. No. No, this is forever. This is for life. Yes. Well, great. We have a drink together? Yeah, we will. You want to do it now? Let's do it now. Dobbs. Okay, let's do it. That's it. Dobbs. Everyone should have come up. Can we take now? You can take now, isn't it? It's only at Moonrise? 7 o'clock when man's saying like, the moon rises around 7. By 7 o'clock. 7 o'clock? 7 o'clock. I don't have it from the rush. Oh, no, when the It's sun not is 7 yet. It's probably only about 6. 4:30 comes on. Well, oh, you have, No, that's this is San Diego time. 4:30 San Diego time. 6. One more hour? Well, we can do it. You want to do now? If you do, we'll do, Maharaj. Okay, let's have a go. Jai. Dobbs. Dobbs and Dobbs. Stop breaking. It's okay though. Coconut water. Yeah. Yeah, this is water. It's just the water. This is a special event. Jai. We're gonna toast to the sannyasis. Okay, let's go. Okay. You know, there's a restaurant across. I guess we just walk and sit on chairs and. Yeah. He's driving through, Maharaj. Watch out. Haribo, Haribo. Well, Gurudev's just. Jai Gurudev. In company of a man that has become madman. Okay, group. Browsing. Taking browsing. Big bump day. Yeah. Haribo. Ki Jai. Jai Guru Maharaj. Ki Jai. Ki Jai. Ki Jai. Jai. Do you want to see Vrindavan Nation's play tomorrow?
Okay, good. Still do it? We'll get it ready today. अभी नहीं मतलब अभी नहीं अभी बाद में अभी जब बैठेंगे तब महाराज जब बैठेंगे तब जय हरी बोल हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण कमाल कृष्ण प्रभु कमाल कमाल ब्रह्मचारी कीर्तन बनिया चले आसो भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद विष्णु प्रिय प्राण धन नदिया बिहारी विष्णु प्रिय प्राण धन नदिया बिहारी जय सचिनंदन जय गुरु हरि सची मातर प्राण हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे बोले हरे कृष्ण 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 पोजीशन है रेलवे स्टेशन बास स्टैंडर निकटे गंगार निकटे एत बड़ो जमीन मठेर जन्य जे पावा गियेछे the land where you are so prominent place in Navadvip. Railway station is nearer, Ganges is nearer, bus stand is nearer. A big place like here, we by the grace of Sri Chaitanya Mahaprabhu, but root cause is Rabindra Prabhu. हम लोग हमारा इनार कृतज्ञ इन्हीं बहु रकमेर है कानूनी भाव और अन्य दिक दिए सब ठीक करे विघ्न बाधा पार करे बहु लोगेर विरोधिता सत्त्वेও এই জমিটা আমাদেরকে করিয়েছেন এরা প্রধান হচ্ছেন ইনি in this obtaining this land there were so many problems obstacles so many persons were giving so many troubles but he stand very strongly and
manage anyhow. And I request him, Gaur Premanande. I request him that ইনি এখনো বর্তমানেও হয়তো বিঘ্ন বাধা আসবে, তিনি সবসময় আমাদেরকে সাহায্য করবেন। বিঘ্ন বাধা may come, but I request him that as he is standing by side in all calamity, in a very big storm, he was side by side to us and he helped. So I request him that name mutation and also plan should be very soon, and we will in the year এই বছরের মধ্যে যেন আমরা এখানেতে নাট্য মন্দির বিরাট করতে পারি। বেসমেন্ট হবে, তার উপরে হবে মন্দির। তো প্রথমে বেসমেন্ট আর নাট্য মন্দির বিরাট ভাবে তো করবো, যে যাতে বর্ষা টর্ষা হলে কোনো অসুবিধা না হয়। সব বিষয়েতে ইনাকে সাহায্য আমাদের করতে হবে। গৌর প্রেমানন্দে বলো সচিদানন্দ গৌর হরি কি। কালকে যখন হবে আপনি আসবেন। আচ্ছা এখন ধরো এই অভিষেক তোমরা করবে এখন, তাহলে এরা কীর্তন আরম্ভ করবে, কীর্তন করে লেখ তারপরে তোমরা করবে। সন্ন্যাসীরা আসে না? আচ্ছা সকল ব্রহ্মচারী এবং সন্ন্যাসী বৃন্দ আপনারা কৃপা করে নাট্য মন্দিরে পৌঁছাবেন। আপনারা বসে যান ওখানে যদি জায়গা থাকে। জায়গা হরে কৃষ্ণ। এমন সচির নন্দন বিনে দূর থেকে বলবেন বিনে এমন সচির নন্দন বিনে এমন সচির নন্দন বিনে এমন সচির নন্দন বিনে কেবা জানাই তো রাধার মাধুর্য রস যশ চমৎকার কেবা জানা সাত্বিক বিকার গোচর ছিল বাকার সচির নন্দন বিনে এমন সচি প্রেম পরকীয় তত্ত্ব ব্রতিবিলা আরে অভিষেকটা 2 মিনিট পরে করলে কি ক্ষতি ছিল? আমরা কীর্তনটা করে দিলে আর 5 মিনিট পরে, এখানে নাই তো অধিকারী লোকের চিত্তবৃত্তি চলে যাবে। প্রভু কহে প্রেমানন্দে এমন গৌরাঙ্গে কহে প্রেমানন্দে এমন গৌরাঙ্গে কহে প্রেমানন্দে এমন গৌরাঙ্গে কহে প্রেমানন্দে এমন গৌরাঙ্গে কহি প্রেমানন্দে এমন গৌরাঙ্গে প্রেমানন্দে এমন গৌরাঙ্গে অন্তরে ধরিয়া দো অন্তরে ধরিয়া রো অন্তরে ধরিয়া দো অন্তরে ধরিয়া রো জয় সচির নন্দন জয় গৌরা হরি সচির নন্দন জয় গৌরা হরি জয় সচির নন্দন জয় গৌর হরি সচির নন্দন জয় গৌর হরি জয় সচির নন্দন জয় গৌরা হরি সচির নন্দন জয় গৌরা হরি জয় সচির নন্দন জয় গৌর হরি
সচিনন্দন জয় গৌর হরে। আর পাপতম হইল না শ্রী জগতের উল্লাস, পাপতম হইল না শ্রী জগতের উল্লাস, পাপ তাপ হইল না শ্রীজতম হইল না শ্রী জগতের উল্লাস। জগ ভরি হরি ধ্বনি হয় ধনে হরি ধ্বনি সচিনন্দন গৌর হরি কি জগ ভরি হরি ধ্বনি এ আজি জগ হরি হরি ধ্বনি করে। আর সেই কালে নিজালয়ে উঠি আয়া দ্বৈত রায়, সেই কালে নিজালয়ে উঠি আয়া দ্বৈত রায়, সেই কালে নিজালয়ে উঠি আয়া দ্বৈত রায়, সেই কালে নিজালয়ে উঠি আয়া দ্বৈত রায়। নৃত্য করে আনন্দিত মনে, নৃত্য করে আনন্দিত মনে, সংকীর্তন আনন্দে বিহল মন করে হরি সংকীর্তন, আনন্দে বিহল মন করে হরি আনন্দে বিহল হরি সংকীর্তন, আনন্দে বিহল মন করে হরি সংকীর্তন। নানা দান কইল মন বলে, নানা দান কইল মন বলে, নানা দান কইল মন বলে, নানা দান কইল মন বলে। আহা এই মত ভক্ত যদি যার যেই দেশে স্থিতি, এই মত ভক্ত যদি যার যেই দেশে স্থিতি, এই মত ভক্ত যদি যার যেই দেশে স্থিতি, এই মত ভক্ত যদি যার যেই দেশে স্থিতি। আহা তাহা পাইয়া সীতা ঠাকুরানী, ঘরে আইলা সীতা ঠাকুরানী। ওই সে সচি জগন্নাথ পুত্র পাইয়া লক্ষ্মীনাথ, ওই সে সচি জগন্নাথ পুত্র পাইয়া লক্ষ্মীনাথ। আর ওই সে সচি জগন্নাথ পুত্র পাইয়া লক্ষ্মীনাথ, হইছে সচি জগন্নাথ পুত্র পাইয়া লক্ষ্মীনাথ। পূর্ণ হইল সকল বাঞ্ছিত, পূর্ণ হইল সকল বাঞ্ছিত। আর ধন্য ধান্য ভরে ঘর লোক কলেবর, ধন ধান্যে ভরে ঘর লোকমান্য কলেবর, ধন ধান্যে ভরে ঘর লোকমান্য কলেবর, ধন ধান্যে ভরে ঘর লোকমান্য কলেবর। দিনে দিনে হয় আনন্দিত, দিনে দিনে হয় আনন্দিত, আজি দিনে দিনে হয় আনন্দিত, দিনে দিনে হয় আনন্দিত। বিশ্ব বৈষ্ণব শান্ত লম্পবট অদ্বশান্ত, বিশ্ব বৈষ্ণব শান্ত অল্লপট শুদ্ধ দান্ত, বিশ্ব বৈষ্ণব শান্ত অল্লপট শুদ্ধ দান্ত, বিশ্ব বৈষ্ণব শান্ত অলম্পট শুদ্ধ দান্ত। ধন ভোগে নাহি অভিমান, ধন ভোগে নাহি অভিমান। পুত্রের প্রভাবে যত ধন আসি মিলে তত, পুত্রের প্রভাবে যত ধন আসি মিলে তত, পুত্রের প্রভাবে যত ধন আসি মিলে তত, পুত্রের প্রভাবে যত ধন আসি মিলে তত। বিষ্ণুপ্রীতে বিজে দেন দান, বিষ্ণুপ্রীতে বিজে দেন দান, আর বিষ্ণুপ্রীতে বিজে দেন দান, বিজে দেন দান। লগ্নগণী হর্ষমতী নীলাম্বর চক্রবর্তী, লগ্নগণী হর্ষমতী নীলাম্বর চক্রবর্তী। লগ্নগণী কৃপায় কইল অবতারে, হইছে প্রভু সচি ঘরে কৃপায় কইল অবতারে। ইহা করয়ে শ্রব, যে ইহা করয়ে শ্রব। আর গৌর প্রভু দয়াময় তারে হয় ন সদয়, গৌর প্রভু দয়াময় তারে হয় সদয়, গৌর প্রভু দয়াময় তারে হয় ন সদয়, প্রভু দয়াময় তারে হয় ন সদয়। সেই পায়ে তাহার চরণ, সেই পায়ে তাহার চরণ, সেই পায়ে তাহার চরণ, সেই পায়ে তাহার চরণ। পাইয়া মানুষ জন্ম যে না শুনে গৌর গুণ, পাইয়া মানুষ জন্ম যে না শুনে গৌর গুণ। আর পাইয়া মানুষ জন্ম যে না শুনে গৌর গুণ, পাইয়া মানুষ জন্ম যে না শুনে গৌর গুণ। পানি পাইয়া অমৃত ধ্বনি প্রিয় বিষ গর্ত পানি, জন্মিয়া সে কেন না মইল,
জন্মে আসে কেন নাম হইল সে জন্মে আসে কেন নাম হইল জন্মে আসে কেন নাম হইল চৈতন্য নিত্যানন্দ আচার্য অদ্বৈত চন্দ্র 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 সর্বের পর ঘুমাতে দাস সর্বের পর ঘুমাতে দাস ইহা সবার শ্রীচরণ শিরে বন্দি নিজ ইহা সবার শ্রীচরণ শিরে বন্দি নিজ ইহা সবার শ্রীচরণ শিরে বন্দি নিজ ধাম ইহা সবার শ্রীচরণ বন্দি নিজ ধাম জন্মলীলা গায় কৃষ্ণ দাস জন্মলীলা গাইল কৃষ্ণ দাস আর জন্মলীলা গাইল কৃষ্ণ দাস জন্মলীলা গাইল কৃষ্ণ দাস আরে ইহা সবার শ্রীচরণ শিরবন্দি নিজ ধাম ইহা সবার শ্রীচরণ শিরবন্দি নিজ ধাম ইহা সবার শ্রীচরণ শিরবন্দি নিজ ধাম জন্মলীলা গাইল কৃষ্ণ দাস সচির নন্দন জয় গৌরা হরি নন্দন জয় গৌরা হরি জয় সচি নন্দন জয় গৌরা হরি সচি নন্দন জয় গৌরা হরি জয় সচির নন্দন জয় গৌরা হরি হরি সচি নন্দন জয় গৌর হরি সচি নন্দন I think it will be better that all sannyasis and brahmacharis found intimate, they should do kirtan and dancing and first Gaurahi. সবাই হাত উঠান গৌরা হে গৌরা হে গৌরা হে গৌরা হে সব ভক্তরা হাত গৌরা হে গৌরা হে
Padmanabh Maharaj, please come forward. Jai Padmanabh Maharaj ki jai. Nitai Gauranga Jaya, Nitai Gauranga